الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أسلموا كألفوا كبركة علي فصلي على كرة صلى الله عليه وسلم كجمع بلد الفو ما بامون بكنينغا كبلد الفو كبلد كرام مدرسة ما مون لوبانغانا كبلد الفو ننبي كنا فراد جمعينغا كولا دي أني كنا فوني دي جماما بنجاما فورا بنجاما بكافو بنجاما من فورا نيا بمه من بكافو نطلبا بلا مبا فكا ولا كجيا أكفام parce que kuma tayara diko a décroché diko ere ko MC ko atala blé etc o kuma o kacha o e mawu ngani ayi anu kala nyini oni chere dekle ni ngara ali soma dayna ni France 24 mo kuma no oye ɲininka fɛn min na I ni maa minnu bɛ jɛ la I n'u tɛ kuntilenna kelen ye jɛkulu min don maaw b'a la alors ala ko ni diina ko t'u ka ko ye dɔw ye syndicat ye dɔw ye taabolo wɛrɛw ye est-ce que aw ka nin diɲɛ in bɛ se ka mɛn sen na e ni ninnu bɛ se ka sira taama a ka janya wa ne y'o jaabi min na. Il ne faut pas faire la confusion entre deux choses. On a une idéologie jete, dina jete, shia jete, kabila jete. Non. Dieu mindo aujourd'hui. On a jamana de Bourdiala. Maliko est de Benin Kapan. Pour restaurer le Mali, pour la restauration du Mali, ce n'est pas une question idéologique. Ote idéologie koye, ote chia koye, ote tétina koye, ni ami be fait la jamana de bé. Béa donc à propos de jamana pour la bena chien, ambe faranyoronga. Donc objectif mi mana, pour clé de l'eau. Jamana mi pour la baisse qui jamana la tout. Pour ça, on n'a pas besoin de détails. Il y a un peu de rongo, on a une idéologie cool. Oteo, Dina côté, Kabila côté, Chia côté. Ni mbebe nyede ni jamana bi, ni jamana te. Bi, Anzara Yoromena, c'est le pays qu'il faut restaurer. C'est la nation qu'il faut restaurer. Jamana ode kahanga seki jamana yala. Bi, majorité de l'opposition pour walma les ni aboro o te ko inableu maliya mayoro robbi anga ganga mbolo di nyoma pour que ka jamana siga jamana ya sani ne ka bo kuma ina ngaka ka bu ni masigi ka nyeshi jamana amo mo jamana dembe akabila be ashia be adina be adama de bonye masigi be ni a memo ayta so au nanadi ni jamama na mota fu mo kugata sanu kote war kote jamana yin abe jamana de dusukun na jogo na wode ya sababu yi secrétaire tala bulo wala tala mo be ni galite bulo dum mu bulo nu ko jama ka ko jama be bo non do wala tew war côté sanu côté lu bo do on bo do mais ala e dana de do andi ñowante parce que tant que nous sommes sincères ambe mina andu sukuna ni ala che la ni wala tala fo ka jamana ni sabati
sigata la nan mana mawfo ban o jamana de munu nulu nana na yu wele tuma u benna le 19 anya kuma imbo ango abuna ge bole ula boli wa keroyi dunya ya sheria dunya bora kalama dunya ya yi ga boli yere damate min kera boli na o de maliyan ye fen dira maula min ye kodon ye min ye yere mene min ye fatudiya nyuma ye min ye yere woloya ye ko nyesi dunya bema ka don maliya tobe atobe maw ku be jamin da ka amlala amma swama an de fasu tilawi an de tasmadu fasula ma ti yere kunci ay faso yanga faso ni faso imbe la chumi abesegi faso yala faso ni nyonje chumi jamana ni nyonje chumi amo de nyini me min ba jashi ka to halaki ka to burja an dola wa jamana dum do fa ayejo jamana dum ndora ka dimito ula umudo ayesigi usigira ayeta so utaraso kasoro dimi bula hora de do yere don de do o jamana dum ni beke o ye fawra ke ne ka kan ko fo kana inga ka M5 mo bele de fo ka bu nyama sigi kuye ula ka jamana dem bele de fana fo ula nyani ni jelo ngo koin jamana ma o ma bala no ye jamana ni na dabe kuma na jamana ni na la dala kunda muso kunda nyamakala kunda dina kunda be farala nyonga ka senema kwaya la je aka kuma nyoya te aka sabali jamana mun ba lamini o mo bawye wele aya la ja ka kuma nyoga aka sabali ne ko ngone allamidi ne de kuma farama o ka ta ma o deli ni ne della ne ko wa ay ni sintala o be famwa ne nana nje no fe ne ya funya na won be ko la biya ka kelen abe do fara sabalika ka munyu ka sombolo nyani no fe ay son ne de anyi na o fe parce que on nana anyi ni fe ne de be deli ka ta ma o deli ay son ni ne re de la son ne almamidi ne psaka mun fo idilla ni ala ye idilla na kira ye idilla ni islamiya ye idilla ni hadamadiya ye wajibi do ibe ko do jira o kuma an ga ngania do jira ba ni ni awfe jama ko aka gela manga ambe soana o kuma démission ko min fora am boro la amena la ni do ke démission ko jamana be ko ku sona o bonye o kanga ne ko ke fasa oro ya ni adamadiya lo kanga fa bay nere ya fa e danda ngoni mekera e fa fe e mundi ne nebe mundi jamama nebe mundira jamaina mbe bonye kanji men funyana eten de mengi de mewa wallahi nya fa e ko parce que horo ya be ko bela adama den kana nyina anye dambe jamana de on de machi kanu ni maloyi fambi malo ki fuli ti ma ki fofu ko te jamana ni dabiya anta ni machi ga malo barsa ambe nyonga moye furuni aywa woloni sigi nyoya ambe ni nyowache ambe ko ke nga ama toto nya nyina fe nya fa danda o min ni na efu e ka assemblée bi na to anona e ka pour constitutionnel bi to anona e ka gouvernement bi to anona o ma on dai mi en vrai mais voilà la question que je lui ai posée min fora nyala nyame ndai ab ado wala koy jam fatala duguli tala ay do fo nyana bi sani ngana ya ode waya to mana juna
ngambo to ay rebulu ako suy na ba kuma na kumana ay sabali na kumana ni fem fora na kumana ni fem fora min be famu jamay mbeya net se ka foi déterminer comme jamay bana ba Allah men no yo kuma imme o fana ni jabi min kaka jamay de be fara nyonga ko jabi da bebe de famina ay rabna min fo nga foli dama bi foli do chama gara no fay ko ngoro fen jama ngora de nga sizan za aka waliya pour que jamana yin ka basigi jamana yin ka lafiya vraiment ma shita ni ka jamana yin bla kumbalana an ga la ni toyi amma ni vraiment ko yin ka ken hakli aka ko ni lafiya yi comme la date de do mo ka ya fama bo ni M5 mo fe barake to go de do ne mana sigi kene o kene ga ni mana jamana yin na sana be ban اما بي بيبو ني مسكي كاي اشرف الشرفاء ما من نايم مين هو ابو ديكا اتاتو كانوا ابدا اي اب مجورم نا ابو جورو كلي ndela ochi aya kura ka fo ni jamana denw be fan min fɛ ale b'o fan de fɛ jamana denw be yɔrɔ yɔrɔ ka u ka hakɛw ɲini ka tiɲɛ ɲini ka ladiriya ɲini jamana in kɔnɔ ale b'u ye ale b'o la an bɛ dugawu kɛ ala ka se jan d'an ma parce que kuma caman bɛ taa fɔ ale yɛrɛ ye o y'a ɲini ka fɛn caman fɔ a ye diko ye nin don diko ye nin bɔ nka maa min don ala y'a da k'a kɛ mɔgɔ tilelen ye mɔgɔw ka kuma t'a bɔ a ja kan ayi n'ale bɛ min na a b'o la n'o tɛ ko caman bɛ taa fɔ a ye koyi diko ko in ko caman bɛ fɔ ala dɛ nka ko ni ala de ta ye n'a y'a ja cogo min na a b'a kɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi an balimakɛ n'o ye Sumayila Sise ya rabbi masa min bɛ se ni ko in bɛ ale de bolo ko gɛlɛn ale de b'a nɔgɔya an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a bɔ bolo la ya rabbi ala k'a bɔ bolo la an bɛ ka nin dugawu min kɛ wallahi an b'a kɛ ni dusukun de ye ala ɲɛ bɛ dusukun na n'o sen jɛlen don bolo jɛlen don an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a bɔ o gɛlɛya in ala k'a kisi k'a tanga k'a kisilen nati k'a fara anw kan ala ka jamana in basigi ala ka jamana in hɛrɛ caya hakili ɲuman ala k'a di jamana in den bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman di n kɔrɔkɛ ma hali bi hakili ɲuman ala k'a d'an ma a jɛɲɔgɔnw n'a baarakɛɲɔgɔnw ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'a faamu u k'a dɔn masi juguya t'an kɔnɔ nka min fɔra o ye tiɲɛ de ye gɛlɛya o gɛlɛya tun bɛ kɛ Mali la o ye fangako gɛlɛya ye nka anw ka gɛlɛya bi a bɔr'o la ka taa kɛ jamana yɛrɛ de bɛ kunbalan na ni y'an bɛ fanga bɛ sigi nin bɛ kɛ démocratie bɛ kɛ o k'a sɔrɔ jamana bɛ yen ni jamana tɛ yen aw bɛ mun kɛ o kuma bi n bɛ welewelemada kɛ hali bi ka ɲɛsin jamanadenw ma cɛ ani muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba jamana kun n'a kun hali bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ka jɔ la ka anw dɛmɛ ne tɛ se ka bɔ kuma na abada jamana opérateur minnu bɛ yen sugu minnu bɛ yen feerekɛla minnu bɛ yen sannikɛla minnu bɛ yen minnu bɛ yen danaya kɔsɔn n'an y'an kan bɔ u b'u ka butikiw datugu u b'u ka tabaliw cɛ u bɛ fara an kan dɔwɛrɛ tɛ danaya ko don barisa u dalen b'a la k'a fɔ ko an bɛ ka min f'u ɲɛna
jamana in ne y'a mɛn i b'a la n bɛ nin kɛ jamana de bɛ dalen b'o kuma in na an b'olu yɛrɛ fo Ala ka barika don an n'u bɛɛ lajɛlen na maa o maa y'i ka butigi datugu miniti kelen lɛri kelen k'i ka tabali cɛ Allahu subhanahu wa ta'ala de bɛ se k'a ko falen hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen ko falen hɛrɛ la jamana in musow ani cɛ bɛɛ nka a y'a to sen na n ka musow fo n ka tila k'u fo vraiment ka musow fo kunun ko jamana in bi jamana in waati bɛ jamana in na nin jamana in musow ye jɔyɔrɔ caman k'a la a bada jamana in ma dilan musow kɔ wa fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min dilanla musow kɔ diinɛ ma dilan musow kɔ diɲɛ ma dilan musow kɔ jamana yɛrɛ tɛ se ka jɔ musow ko merci pour le soutien ani cɛ a yɛrɛ ye ka jeunesse fo u ka jasiri la ne ye chance min sɔrɔ o chance y'a sɔrɔ man di i ni mɔdenw ani den filanw ani yɛrɛ dɔgɔw ni kɔrɔw aw bɛɛ ka jɛ hakilina la o man di mɔgɔ bɛɛ ma ni Ala y'a di ma a ye fɛn caman di ma a bɛɛ ye n teriw ye a bɛɛ ye n jɛɲɔgɔnw ye a bɛɛ ye n kokɛɲɔgɔnw ye ani cɛ ani baraji ani cɛ a yɛrɛ ye ani cɛ a yɛrɛ ye a ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye nin bonya min n'a y'a ta k'anw sɛgɛrɛ Ala tɔgɔ la o bonya in ka kun an na Ala kana yɛrɛ bonya k'an na Ala kana to an ka fili an yɛrɛ ma ɲini fɛn min n'o ye jamana in sabatili k'a bila sira kan Ala kana fɛn wɛrɛ jigin an kɔnɔ n'o tɛ an tɛ ani baraji salamu alaikum wa rahmatullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.